मंगल मंगलई शिवै सर्वोच्च साधिकै शरण्यै त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते Wallet Dostal Deputy Drama Head of Director Prodigy Director Ready Rapon Dehari Dia Logaichma Patak Poliso Gotai Rapon Ohi Sasura ko bandha karichma Adarka ko jo Poliso ma boli kahe O kahibi sei Poliso gotai बलात्कारी हरि कृष्ण जप करी कंस को निज रक्षक भावुवा जनता से गोटाई गोटाई कंस कले सत कहले मृत्यु मिछ कहले साला नसीब खराब आउ सत्य कले गोली मारी छुरी मारी एठी है जय बदनाम इसलिए बाबू कहता है मुझे भर जा तू गई वाह ओ होते ऐ रत्नगर राज्यर सेनापति हमें नाटा होते रक्षित बलियार सिंह ऐ रक्षित बलियार सिंह लागू छड़िले पांच घड़ धरी ताटी कबाद पड़ी छोट छुआ जदि ता मां पाखे अझट ही कहे ता मां ताको कहे सोईप कहले रक्षित बलियार आसी जो दीर्घ वर्षर स्वप्न पूरण हम केबे रत्नगर राज्य राजा हेबे केबे मालो हे मां काली बहुत धन जन किछे मागो लाइलो केवल मागुची तोरी आशीर्वाद बहुत है रत्नगर राज्यर राजा सिंहासन राजा सिंहासन जब मोर मत दे 108 नर बलि देवी लो माँ एति हित अगर मोर प्रार्थना अंतिम संस्कार हरि पीरे तोर गोड़ाई गोड़ाई हरिबी अंतिम संस्कार हरि पीरे तोर गोड़ाई गोड़ाई हरिबी चित्कार करिले हरि तोते बोले गला को तोहर चिठिबी अंतिम संस्कार हरि पीरे तोर गोड़ाई गोड़ाई हरिबी हवाई हो हो चिमाघ तू हो जो छेली अरे पिया जी मो तो खेली खेली हरि बिनी हो तो अजी है बमृता हरि बिनी हो तो अजी है बमृता ए पंची को तोहर पोछिबी अंतिम संस्कार हरि पीरे तोर गोड़ाई गोड़ाई हरि भी हो भाई नहीं छोटा बेलो बाबू कहला फसला छुटियाटा राज्य मत राजा हवा कहले गुमास्ता सहित मिसी मत गोटाए चक्रांत सबु सरी गला रे बाप्पा हमें गुमास्ता कौन सरी गला भाई अरे बाप्पा तू एठी मने मने गुड़ो खाउथा हेले सेठी नेरी गुड़ा कोहनी को मोही गलानी रे बापा और कहि जाउ छ भाई अरे बापा आउ सही कथाटा हला एई राज सिंहासनटा आउ कहा हाथ को चाली जीवा को ए गुमास्ता ए और कहि जाउ छ भाई अरे बापा मो सबु जाक सत कहि जाउ छी आउ जते बेले नेरी गुड़ा कोहनी को मोही गलानी आउ चाटिले मध्य पाई पारिबुने रे बापा हबे तू सुलाटा एमिति कहू तो कहि के भाई अरे बापा बुझी की न बुझाले परे कोन होउछु रे बापा अरे भणजा सेई कथाटा कहूछि मन दे की सुन रे बापा अबे सीधा कहि जा हमें एमिति कूट मंत्रणा करिबा रे बापा
ଆଉ ସେଇ ରାଜାଟା ଆଉ ରହିବନି କି ରାଜ ପରିବାରଟା ବି ରହିବ ହରେ ଗୋମାସ୍ତା ହେଲେ କେବେ ଯିବେ ଆରେ ବାପା ଆସନ୍ତା କାଲି ହଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଅରେ ବାପା ଆଉ ସେଇ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବରେ ଏଇ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜଉଆସରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନର ଆୟୋଜନ ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନର ଆୟୋଜନ ବି ଅଛି ଆଉ ସେଇ ମିଷ୍ଟାନ୍ନରେ ତୁ ଯଦି ସେଇ କାଳକୁଟ ବିଷଟାକୁ ମିଶେଇ ଦବୁ ରାଜ ପରିବାର ପୁରାପୁରି ଖାଲ୍ଲା ହେ ଗୋମାସ୍ତା ବୋଲୋ હવે દ્વાપર જુગર જેମିତି મામો શકુનીકો ફળજા દુર્યોધન ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ এই রত্নগর রাত্রে বি তো হব মামো শকুনি হম মৌ সাজে বি ফড়জা ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ হে মামো ବୋଲୋ হবে কালি হচ্ছে রাখি পূর্ণিমা উৎসব ଉତ୍ସବ ଉତ୍ସବ এই রাখি পূর্ণিমা উৎসবরে রাজ্য উয়াসরে মিষ্টান্নর আয়োজন আছে ଆଉ ସେଇ ମିଷ୍ଟାନ୍ନରେ ଆମେ ଯଦି ଏକାଲକୁଟ ବିଷଟାକୁ ମିଶେଇ ଦବା ନିଶ୍ଚୟ ମିଶେଇ ରାଜ ପରିବାର ପୁରାପୁରି ଖାଲ୍ଲା ଅସମ୍ଭବ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣମାନେ କଦାପି ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ଭୋଗୀ ଗୋଲା ରାଜାଙ୍କର ଲୁଣ ଖାଇଛେ ଆମେ ରାଜାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଇବାଟା ଆମର ଧର୍ମ ଏଣେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଉପରେ କାଳକୁଟ ବିଷ ମିଶେଇ ରାଜା ଓ ରାଣୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆର ପାରିକୁ ପଠେଇ ବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ରାଜା ଓ ରାଣୀକୁ ବିଷ ଦେଇ ମାରିବ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଟିପ୍ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ଟିପ୍ ସୁଦ୍ଧା ଦେଇପାରିବେ বন্ধু হে এইটা হচ্ছে ঘর পরি କଳିଯୁଗ এই কলিযুগের মনুষ্যকে দরকার কেবল টঙ্কা ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା এই টঙ্কা পাইবা পাই এই কলিযুগের মনুষ্য মানে মা বিকুচি ছুয়া বাপ হাড়ুচি পুଅକୁ ଆଉ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲୁଣ ଖାଇଛି ତ ଗୁଣ ଗାଇବେ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ହେ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଏମିତି ଚାକର ହେଇ ନାଇଁ ରହିଥିବା ନାଇଁ 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 ଏ ଆମର ବି ମନ ଅଛି 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 ଆମେ ବି ଦିନେ ରାଜା ହବୁ ଅବଶ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମହାଶୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ এই ଯୁଗରେ ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେଇ ମଣିଷର ମାନ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିଛି ବି ନାହିଁ এই ଟଙ୍କା ପାଇବା ଆଶାରେ ଆଜିର ଯୁଗରେ ମା ବିକୁଛି ଛୁଆକୁ ଆଉ ଭାଇ ସଜୁଛି ଭାଇର ଭଗାନ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧନ ପାଖେ ମନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ତାଙ୍କ ହାତ ସହିତ ମୋ ହାତଟା ମିଶେଇ ଦେବି ହয়ତ ମନ୍ତ୍ରୀର ରାଜା ହେଇ ଏକ ଛତ୍ରବାସ ଶାସକ ହେଇଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ ଜଣେଇବି ବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ହଁ ବନ୍ଧୁ ତବ ବାକ୍যେ କଲି ମୁହିଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ ବନ୍ଧୁ ହଁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ସହିତ ମୋ ହାତଟା ମିଶେଇ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରିବେ କୋଉ କଥା ଏଥିରେ ମୋର ଲାଭଟା କଣ ହେଇ ଆଇଓ ଲାଭ ଅଛି ଯେ? ଲାଭ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ଆରେ ରାଜା ରାଣୀର ବାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣ ସାଜିବେ ଏଇ ରତ୍ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ଚାକର ଆଉ କଣ ରାଜାଧି ରାଜେଶ୍ୱର ବନ୍ଧୁ এই বৃদ্ধ রাজা মিত্র সেনর পরিবারକୁ মারিবা ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ହଁ ବନ୍ଧୁ ହଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ এই ବୃଦ୍ଧ ରାଜା ମିତ୍ର ସେନର ଶେଷ ଦିବସ କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହଁ ବନ୍ଧୁ ହଁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନର ଆୟୋଜନ ଥିବ ଅଛି ବନ୍ଧୁ ଆମେ ସେଇ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଉପରେ କାଳକୂଟ ବିଷୟଟାକୁ ମିଶେଇ ତାପରେ ଦେଖିବ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ନା ରହିବ ବାଉଁଶ ହଁ ବଜିବ ପଇଛି এইଥିପାଇଁ ତ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ এই ଦୁନିଆର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆରେ କଣ କହନ୍ତି ଏଇ
ধন পাখে মন বন্ধা পড়িছি শতমেধ যজ্ঞ এটি চালিছি শতমেধ যজ্ঞ এটি চালিছি কিয়ে রাজ পাই মন বলিছি রাজ সিংহাসন কিয়ে চাହୁଛି রক্তরে ঠি গোলি খেলছি